Urakoze cyane bwana munyamakuru. Uyu munsi turi kuwa kane itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu. Aha hantu turi mu santere ya Kinigi. Nari maze gukoresha inama abaturage bacu ba Kinigi tuvuga ku bigendanye tubaha pole ku byabaye. Hano Kinigi hari abantu bahahungiye mu minsi ishize bitewe n'intambara. Hari n'abatwikiwe amazu ahangaha bitewe n'amakompora aturuka kwa Kisekedi. Nari mu kubaha pole. Icyo ni kimwe. Ikindi nabashimiraga. Ndugu wapenzi watazamaji wa Africana TV, pia nikukumbushe kwamba unaweza kutufuata kupitia kwa mtandao wetu www.africanapost.com. Mimi ni Jean Baptiste ni Bishaka. Sasa nitaka nikwambie leo tupo ndani ya DRC, hapa ni Kivu ya Kaskazini. Tuko mtahani Masisi. Hapa Masisi tuko pamoja na Emmanuel Ndize Rutebuka. Huyu ni kiongozi mkuu wa mtaa wa Masisi. Sasa ni eneo hii ilikuwa sasa habari zilikuwa zinasema kwamba wazalendo pia na jeshi la taifa FRDC walikuwa wameuteka miji mbalimbali, lakini kwa kuonesha kama ni uongo, administrateri wa territory ya Masisi alifika kaongea na wananchi au raia. Wizara yake ya siku mbili, siku ya pili alikuwa anatembelea wakaji wa Rubaya. Hii eneo ya Rubaya inajulikana kama eneo ya kuchimba madini, mlikuwa mnasikia kila siku. Na tuendelee na hii zala ya siku ya pili, ilikuwa ni siku ya 4 tarehe 28. Huyu ni kiongozi mkuu wa mtaa wa Masisi, bwana Emmanuel Ndize Rutebuka. Nataka nikwambie kama leo amefika ni mjini Kinigi, hapa ni ngambo za Kasenyi. Nakwambia kama hii wizara ni wizara ya kuongelesha raia, kusikia malalamiko yao na kuambia sasa wasiwe na shida, kwa sababu jeshi la ARC Armée Révolutionnaire Congolaise inawalinda sana. Kutokana na hii wizara ya siku pili ya kiongozi mkuu wa mtaa wa Masisi, tuko pamoja na mtangazaji wa habari Amuri Bahati Foster. Yeye ni mtangazaji wa habari kutoka Muselicom. Hii ni selile ya communication ya Gouvernement Kivu. Kwa tuanze kusikia hii habari ametutumia kutoka Kinigi, mtaa wa Masisi. Kaka, jambo. Jambo sana. Unaweza tuelezea hapa ni wapi? Hapa ni Kinigi. Tunaona watu banayala hapa, mu marezo sosio banasema Kinigi hakuna tena watu, wazalendo njoo wako hapa, huko vita. Unaweza tuelezea ni je? Ambo, tulikuwa tumekimbia, wazalendo hawakufika hapa, hata hapa Kinigi walifika pale mupatirage ya Munyarugerero, wakapiga masasi ya mingi, kisha na M23 walikuwa hapa mumilima ya hapa Kinigi, wagombana nao kisha wakawakimbiza wazalendo. Mpaka sasa walishakimbia, wako kule chini Luchi, watu walisharudia, hakuna shida. Wakusema hapa saa hii Kinigi nani anaiongoza? Kinigi benye wanaiongoza ni China nguvu, AFC M23. Na ngizi mnaishi na M23 hapa, wanaongoza namna gani? Ambo, hakuna wasiwasi, tunaishi nao mzuri, hakuna matrakaseri kabisa, ni watu wazuri, wanatuchungia security bila shida. Asante sana. Unaweza tukumbusha kwa majina, wewe ni nani? Gadi Claude. Leo ni siku gani? Leo ni siku ya 4. Siku ya 4 tarehe 28 mwezi wa 5 2026. Tunakushukuru. Asante. Chama cyacu cyatubwiye gufasha abaturage. Ndahanga rero mbabwira ngo pole. Guverineri wacu yambwiye ngo mbabwire ngo pole. Afande Makenga yambwiye ngo mbabwire ngo pole. Murabyakiriye? Ejo bundi mu minsi ishize ahantu Rushoga abagizi ba nabi batemaguye inka z'abaturage, ariko kubera ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bwacu bwaragiye bushumbusha wa muturage. Rero naba ngaba Kisekedi yatwikiye amazu ejo bundi, inzu zabo zikaba zarahiye yazitayemo amakompora. Ndaza gukora ubuvugizi turebe uburyo ki tubafasha. Twebwe ibyacu ni ugufasha. Ubundi kompora yaguyemo hano hepfo. Yose. Ariko turashima Imana. Turashimira n'abaturage bahangaha. Izi ntambara zabaye ahangaha zose, nta muturage wa hano wigeze ahunga. Hari uwigeze ahunga? Mwagumya mugumana n'ingabo zacu, mu binyuma y'ingabo zacu. Ibyo ngibyo rero mujye muguma gutyo, mufashe ingabo, kuko nizo mbaraga
nizo mbaraga iyo babonye muri mu kubitaho bagira imbaraga kurushaho. Africana TV uyu utangiye twumva rero ni administrateur wa territoire ya Masisi, ubwo turi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri territoire ya Masisi. Ahangaha tukaba turi muri groupement ya Mupfuni Ishanga, niho rero duherereye. N'urugendo rero maze kubagezaho inshuro ya kabiri. Ubwa mbere twari turi ahitwa mu Rubaya muri ya site icukurwamo amabuye y'agaciro. Hariya rero akaba ariho yari ku munsi wo kuwa kabiri, murabyibuka kuwa kabiri. Hanyuma rero ntago turi buhatinde, ni muri ya gahunda yo kubereka yuko ibyo leta ya Kinshasa yagiye itangaza yuko FARDC ndetse na Wazalendo baba barafashe igice cya Rubaya atari byo. Na Kinigi rero ni rwo rugendo rwakozwe n'uyu administrateur wa territoire ya Masisi. Uyu nguyu ni bwana Emmanuel Ndizeye Rutebuka, ukomeje kugenderera abaturage, yumva ibibazo byabo, anabahumuriza, anabaha icyizere cy'ingabo zibarinze za ARCM 23. Muri makuru yacu rero turimo tubagezaho kuri Africana TV, reka nkubwire yuko utacyumva iki kiganiro mu Kinyarwanda gusa, kubera ko n'abaturage tuza kuganira baraza kutubwira ibitekerezo byabo mu rurimi rw'igiswahili. Turi kumwe na service kandi ya communication yitwa Selicom muri province ya Nord Kivu. Turi kumwe n'umunyamakuru, uyu nguyu yitwa Bahati Amuri Faustin. Mu nkuru ye niyo tugiye kubanza gukurikira, hanyuma tugaruke mu kanya dusesengura neza ikiganiro cyacu kugira ngo mbabwire byinshi biri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Uyu munsi turi kuwa kane, itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu. Aha hantu turi mu centre ya Kinigi. Nari maze gukoresha inama abaturage bacu ba Kinigi, tuvuga ku bigendanye, tubaha pole ku byabaye. Hano Kinigi hari abantu bahahungiye mu minsi ishize bitewe n'intambara, hari n'abatwikiwe amazu ahangaha bitewe n'amakompora aturuka kwa Kisekedi. Nari mu kubaha pole. Icyo ni kimwe. Ikindi nabashimiraga ubuyobozi bw'ingabo ziraha ziri imbere iriya aho tuvuye, bambwiye ngo mbashimire cyane ku mucango, ku bwitange mwagize bwo kubafasha. Mwazindukaga mu gitondo mujya kubabaza ngo tubafashe iki kugira ngo umwanzi ave hafi yanyu. Mwikoreye amasasu, mwikoreye ibiryo by'abaturage, mwakoze ibishoboka byose mukajya mwerekana naho umwanzi ari. Ibyo bintu rero yari message iri ngombwa yuko nashobora kurenga hanga Kinigi n'abaganirije. Rero ubuyobozi bw'icyama, guverineri wacu, nyakubahwa guverineri wacu Bahati Musange Rasto, chef d'état major w'ingabo zacu General Sultan Makenga, yambwiye ngo mbashimire cyane ukuntu mwabaye inyuma y'ingabo, ukuntu mukunda icyama. Natwe twiteguye kubaha umutekano, ingabo zacu ziri tayari kubaha umutekano. Rero hari abantu baba bakurikirana ibiganiro turi mu gucishaho kubera ukuntu banga igihugu, bakavuga ngo turi abanyarwanda. Ngewe ubwanjye mubona ahangaha iwacu ni Imangeri. Imangeri ni muhazi? Si hano hirya. None murumva imyaka twabaye mu buhungiro mu nkambi, umuntu azati wabo akomeze kuba mu nkambi? Nibyo mushaka se? Ninde wakwifuza kuba mu nkambi afite iwabo? Aha, General Mugabo si umukongomani uvuga ikinyarwanda? Iwe se ahangaha si generali? Nari Kinshasa ubu arafunzwe, bakaba bari aho barimo bararwana. Abo Wazalendo turwana nabo nibavuga ikinyarwanda? Rero iyo abantu bajya ku rezo sosiyo bakavuga ngo ni umunyarwanda, ngo uyu ni umunyarwanda, twebwe ntabwo turi abanyarwanda, turi abakongomani bavuga ikinyarwanda. Turi mu kurwanira uburenganzira bwacu, dukeneye kubaho. Siko bimeze? Abanyakinigi mukeneye kongera guhunga? Ndashimira abaturage bananiwe guhungira muri Aduyi bagahungira muri eneo turimo. Abaturage bose, abaturuka za Ruki, abaturuka za Kazinga, abaturuka za Gatoyi, za Mitimingi, bose bahungiye muri eneo zacu igihe Abazalendo bari babaye benshi. Ubu ngubu ni cya cyizere biterwa nuko muba mwabonye ingabo zacu n'imikorere y'ubuyobozi bwacu. Barabahohotera? Bajya babakubita? Barabiba? Mba nshaka abantu bambwiza ukuri. Umuyobozi ukora ibintu nk'ibyo, umusirikare ukora ibintu nk'ibyo, iyo tumubonye tumuhana ku giti cye, ni icyaha aba yakoze ku giti cye, ntago ari ku butumwa twatumwe n'icyama. Icyama cyacu cyatubwiye gufasha abaturage. Ndahangaha rero mbabwira ngo pole.
guverineri wacu yambwiye ngo mbabwire ngo pole, afande Makenga yambwiye ngo mbabwire ngo pole. Murabyakiriye? ejo bundi mu minsi ishize ahantu Rushoga abagizi ba nabi batemaguye inka z'abaturage, ariko kubera ubuyobozi bwiza ubuyobozi bwacu bwaragiye bushumbusha wa muturage. Rero n'aba ngaba Kisegeti yatwikiye amazu ejo bundi, inzu zabo zikaba zarahiye yazitayemo amakompora. Ndaza gukora ubuvugizi turebe uburyo kitubafasha, twebwe ibyacu ni ugufasha. Iyi kompora yaguyemo hano hepfo yose, ariko turashima Imana, turashimira n'abaturage bahangaha. Izi ntambara zabaye ahangaha zose nta muturage wa hano wigeze ahunga. Hari uwigeze ahunga? Mwagumya mugumana n'ingabo zacu, mubi inyuma y'ingabo zacu. Ibyo ngibyo rero mujye muguma gutyo, mufashe ingabo, kuko nizo mbaraga iyo babonye muri mu kubitaho bagira imbaraga kurushaho. Rero reka mbasezere babwire ngo mugumane amahoro, ntihazagira undi muntu ugira wasiwasi zo guhunga. Murumva? Mubyukire mu kazi. Bariya bazarendo, umuyobozi w'ingabo zacu yambwiye ngo ntabwo bazagaruka. Kandi ibyabaye byaramubabaje cyane, yambwiye ngo ntabwo azemera yuko bongera kugaruka hano Kinigi. Muranyumva neza? Nuko mvuye aha ngaha nzongera ngaruke. Ejo bundi ntitwari kumwe n'umusibe, ejo nari ndaha. Nzongera ngaruke mbasure, kandi mwihanganishe bari bahuye n'ibibazo, tubari inyuma. Musigara amahoro. Arakoze cyane, tumushimire rero Bwana Rutebuka Emmanuel Ndizeye, ni administrateur wa territoire ya Masisi, afatanije n'abandi bashinzwe umutekano ndetse n'izindi gahunda zitandukanye zijyanye n'imibereho myiza y'abaturage muri territoire ya Masisi. Ni ingendo ari gukora mu bice bitandukanye. Mbibutse kuri urugendo rwakozwe ku munsi w'ejo wa 4 ku tariki ya 28. Ni ibimenyetso byo kwereka amahanga yuko ibivugwa yuko M23 yaba itakiri mu bice bitandukanye, ari hasura kandi ari kumwe n'abasirikari ba M23. Ngaya makuru y'ukuri rero tubakure mu rujijo, tubabwize ukuri kw'amakuru ari mavugwa hirya no hino. Ngira ngo mu yandi makuru atandukanye, mu kiganiro kindi twabagejeje mu masaha yashize, ndi kumwe na mugenzi wanjye, akaba twababwiye andi makuru atandukanye. Ni Vincent rero twari kumwe, mwayakurikiye rero mujye mukurikira ikiganiro kuva gitangiye kugeza gishoje, kugira mujye mumenya amakuru atandukanye. Reka rero mbabwire yuko mu biganiro byacu bitandukanye turimo tubabwira yuko uyu munsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibijyanye no kurwanya icyorezo cya Ebola bikomeje kugenda bishyirwamo gahunda zitandukanye, kandi mu by'ukuri abaturage bavuga yuko ukurikije uko ibyorezo byabateraga kera n'uburyo biri kurwanywa mu gice M23 igenzura, imirimo iri kugenda neza, kandi bakabona yuko hashyirwamo imbaraga mu kubarinda. N'abaturage imyumvire barabyumva. Mu gihe kera, mu gihe hari hakiri leta, wasangaga babwira bakubitwa, abandi izo mezire zikaba nk'abaringa, bityo icyorezo kikabasha kubabana cyinshi. Uyu munsi barishimira uburyo AFC M23 irimo ibigisha, irimo ibafasha, yewe no gushyiraho ibikoresho bijyanye n'isuku no kwirinda, no gushyiraho uburyo bwa sensibilisation ari sono mobile ndetse n'ibindi birimo bibafasha kugira ngo iki cyorezo kitabasha kubageraho. Ku ruhande rw'u Rwanda ho twababwira yuko ingamba z'ubwirinzi, ingamba zigamije kurinda abaturage, ingamba zigamije gukumira icyo cyorezo ndetse no zikomeje gukorwa mu bice bitandukanye by'umujyi wa Rubavu. Mu kanya twaganiraga mu gikari n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi, avuga yuko abaturage bashyiriweho ibiganiro, bashyirirwaho uburyo bwo kongera isuku no kwiyikaza ku buryo icyorezo kidashobora kubinjirana. Hanyuma reka tugaruke nanone mu mujyi wa Goma mu kanya gato twitse, aho ihuriro AFC M23 ryamaze guhindura ubuyobozi bwa Inigome, ni Université de Goma, bukaba bwashyizeho rero comité d'administration nshyashya n'umuyobozi mukuru wa Inigome. Hari impamvu rero bashyizeho aba bayobozi, nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizweho rero na AFC M23, nuko ubu buyobozi bufite byinshi buri buhindura mu bijyanye n'iyi kaminuza cyangwa se université ya Inigome. Ngira ngo
ngo turaza kubibagezaho mu kindi kiganiro cyacu cyangwa se n'amakuru akurikira. Reka twitse gato ngaruke mu gihugu cya Centrafrica, naho ingabo z'u Rwanda za RDF ishami rishinzwe ubuvuzi rikaba ryahaye ubuvuzi abafungwa cyangwa se abagororwa, nk'uko rero Ivan mwijwi rye yaduteguriye iyi nkuru, akaba agiye kuyitugezaho no mu mashusho atandukanye abereka uburyo ibikorwa byakozwe. Abasirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wabibumbye muri Centrafrica MINUSCA bahaye serivisi z'ubuvuzi ku buntu abagororwa 68 mu igororero rya Buria ni mu ntara ya Haute-Koto. Abasirikare batanze ubu buvuzi n'ababarizwa mu bitaro bya Rwanda Level 2 nabo muri Gwabag 8. Ni igikorwa bakoze kuri uyu wa 28 Gicurasi 2026. Mu butumwa ingabo z'u Rwanda zashyize hanze zavuze ko iki gikorwa cy'ubuvuzi kiri mu bikorwa byo gufasha abaturage muri iki cyumweru mu rwego rwo kwizihiza umunsi w'umuryango w'abibumbye uzaba kwa 29 Gicurasi 2026. Serivisi zatanzwe zirimo ubuvuzi bw'indwara zo mu mubiri, ubuvuzi bw'amenyo, ubuvuzi bw'amaso ndetse n'ubuvuzi bw'indwara z'uruhu n'izindi ndwara zitandukanye. Arakoze cyane Ivan, arakoze cyane Bahati Amuri Faustin muri DRC nawe waduteguriye izi nkuru zitandukanye. Reka mbashimire cyane, mbabwire ngo amakuru yihuta tuzajya tuyabagezaho haba mu Kifaransa, haba mu Giswahili, haba no mu Kinyarwanda. Nago ntinda cyane, mbaseze rero mbabwire ngo mugire ibihe byiza. Ndugu watazamaji wa Africana TV, niwakumbushe kwamba kama tuko pamoja, habari zozote zitakuwa zinakuja, tutakuwa tunawaletea kabisa hapa kwa mtandao wetu www.africanapost.com. Na ni hapa tunakamilisha matangazo yetu ya leo mchana. Mimi jina langu ilikuwa ni Jean Baptiste Nibishaka. Niwatakie sasa mchana mwema. Asante sana.